पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सोमवार को विधानसभा में 6 नवनिर्वाचित तृणमूल कांग्रेस विधायकों को शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विधानसभा अध्यक्ष बिमन बनर्जी भी उपस्थित थे। शपथ लेने वाले लोग हैं संगीता राय सितई से, जयप्रकाश टोपो मादिरहाट से, सनत दे नैहाटी से, एसके रबीउल इस्लाम हरोआ से, सुजय हाजरा मिदनापुर से और फाल्गुनी सिन्हा बाबू तालडंगरा से। राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 188 के तहत इन विधायकों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के दौरान टीएमसी विधायकों ने जय बांग्ला के नारे लगाए। समारोह के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल को विधानसभा से विदा किया। यह 13 नवंबर को हुए उपचुनाव में विजयी हुए थे। पिछले सप्ताह विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर घोषणा की थी कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব এবং যে কর্তব্য ভার গ্রহণ করি উদ্যত হইয়াছি তাহা নিষ্ঠাপূর্বক নির্বাহ করিব। জয় বাংলা। আমি শপথ নেওয়ার আগে দুই মায়ের কথা বলতে আমি স্যারের অনুমতি দিলাম। প্রথম হচ্ছেন যিনি আমার জন্মদাত্রী মা, যিনি আমাকে ছোটবেলা থেকে হাত ধরে পথ চলতে শিখিয়েছেন, বড় হতে শিখিয়েছেন, মানুষ হতে শিখিয়েছেন। তাকে আমি বাড়িতে প্রণাম করে এখানে এসেছি। এই হাউস থেকে আজকে এখান থেকে তাকে আমি আরেকবার প্রণাম জানাচ্ছি। আর প্রণাম জানাচ্ছি আরেক মা, যিনি আমাকে এখানে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন। আপনার মা, মমতাময়ী মা, যাকে 3.5 মাস ব্যঙ্গ বিদ্রুপ কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করা হয়েছে, তার বদলা বাংলার মানুষ, মেদিনীপুরের মানুষ আমাকে নির্বাচিত করে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে মায়ের বদলা কিভাবে নিতে হয়। তাকে আমি শতকোটি প্রণাম। তিনি মমতাময়ী মা।